Yo, what is up? Good morning. Another load, another day. So let's go deliver. Kuha na to sa motor. Tara. We still have 2 deliveries. So kani is for Kanduman, then for Lapu-Lapu. Right, let's go. Ride safe. Yeah. Alright, so padayon ta. Napatayo sa ka-delivery. So break time sa ta. Saka sa taas. Kay mitos tagkaon kay balita na ko na kinilaw dire. Baso ay. Gapag. Nitay. Eh, kaon sa ta.